हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु भुवनेश्वर एयरपोर्ट तरफ एक बहुत बड़ नियुक्ति रोचे। जदि आपण मैंने एथिरे सिलेक्शन पाइबे तेबे मंथली बेसिस रे आपण मैंने एथिरे स्टार्टिंग रे ही 40,000 पर्यंत दरमा पाई परिबे, जहाँकि एक बहुत भल दरमा रहिबो। ओडिशा भितरे पोस्टिंग रोचे। जदि सिलेक्शन पाइबे तेबे ओडिशा भितरे भुवनेश्वर एयरपोर्ट अंडर रे पोस्टिंग पाई परिबे। पिला माने सबुठो बड़ कथा या जे आपण माने निज मोबाइल रे पोस्ट आवेदन करें। जेहेतु ये ऑनलाइन प्रोसेस रोचे तो आपण मैंने ये निज मोबाइल माध्यम रे घरे बसी आवेदन करें। तो चलते प्रथम आलोचना करनेबा जे यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी कौन रोचे। मु आपन को ए वीडियो शेष में आप्लायर फुल प्रोसेस टी भी कहीदेवी, तो वीडियो को भी शेष पर्यंत देखने। जदि आपण मैंने प्रथम थर पर आम चैनल रे विजिट करुछंती तेबे एई भली नुआ नुआ जॉब रो न्यूज़ पाइबा पई आमर चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को भी गोटे लाइक करनियंतु। फ्रेंड्स देखंतु एही पोस्ट रे केउ मन आवेदन करि परिबे, हु कैन अप्लाई। एथिरे ऑल ओडिसा रो पिला मन आवेदन करि परिबे। आम ओडिसा रो सबु जिल्ला रो पिला माने एही पोस्ट आवेदन करि परिबे। जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रहउची। उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने भी एही पोस्ट रे आवेदन करि परिबे। देखंतु जदि आमे सैलरी कथा कहिबा तेबे 40,000 टंका आपन के एथिरे स्टार्टिंग रे सैलरी मिली परिबो, जहाँकि एक बहुत भल सैलरी रोचे। आपन के मैक्सिमम 1,40,000 पर्यंत मंथली बेसिस मिल पार। स्टार्टिंग दरमा ये 40,000 टंका रोचे। परमानेंट जॉब रहिबो। ओडिशा भितर पोस्टिंग रोचे। नेक्स्ट होची पोस्ट नेम। एथिरे जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में वैकेंसी रोचे। तो आपण माने एथिरे जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट रे अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट होची एज लिमिट। पिला माने एथिरे आवेदन करिबा पई मिनिमम एज लिमिट रोचे 18 वर्ष एवं मैक्सिमम रोचे 27 वर्ष। जदि आपन को मिनिमम 18 वर्ष बयस हो जाउथिबो तेबे पोस्ट आवेदन करि परिबे एवं मैक्सिमम 27 वर्ष बयस रोचे। जदि आपनकर कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी किंबा जदि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होइथिबो तेबे सेही अनुसार आपण माने एथिरे एज रे अतिरिक्त सुविधा पाई परिबे बा एज रिलैक्सेशन पाई परिबे। यह पर आसला सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो कौन सब सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो। फ्रेंड्स एथिरे प्रथमे रिटन एग्जाम रोचे। यहाँ पर स्किल टेस्ट रहिबो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। तो फ्रेंड्स यही सब प्रोसेस द्वारा आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाई परिबे। देखंतु ओडिशा भितर तो पोस्टिंग रोचे एवं निज मोबाइल रे भी जेहेतु घरे बसे आवेदन करि परिबे तेणु निश्चित रूपे ट्राई करिवे। मु आपन को ए वीडियो माध्यम रे फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिवे किपरि आवेदन करिवे निज मोबाइल रे। फुल प्रोसेस टी कहिबी, तो वीडियो को शेष पर्यंत देखि नेबे। देखंतु नेक्स्ट होची इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। पिला माने डॉक्यूमेंट होची सबुठो इंपोर्टेंट। जेहेतु यह एक ऑनलाइन प्रोसेस तेणु आवेदन कला समय जेतेबेले आपण माने एबे आवेदन करिवे सेही समय एथिरे जहाँ भी सब डॉक्यूमेंट मेंशन अछि सब डॉक्यूमेंट रो पीडीएफ फॉर्मेट आवश्यक पड़िबो। तेणु थरुटे चेक कर नियंतु जे आपणक पाखरे एही सब डॉक्यूमेंट गुड़िक अछि कि नाही। प्रथमत होची ऑल क्वालिफिकेशन रो सर्टिफिकेट, या सहित रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, या सहित सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। जदि आपण माने निजरो कैटेगरी अनुसार वैकेंसी रो रिजर्वेशन पाया पई चाहुछंती पिला माने देखंतु टोटल एथिरे 970 प्लस पाखापाखि 76 पाखापाखि पोस्ट रोचे। तो पाखापाखि एथिरे 900 पाखापाखि पोस्ट रोचे। तो आपणक पई एक बहुत भल सुजोग रहिबो जो माने भी एयरपोर्ट रे एक चाकरी करबा पई चाहुछंती। तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट गला। जदि आपणकर एससी एसटी ओबीसी थिबो तेबे से अनुसार जदि रिजर्वेशन पाइबा पई चाहुछंती तो निश्चित रूपे कास्ट सर्टिफिकेट टी को अपलोड करिवे। एहा पर आईडी प्रूफ रे आधार कार्ड। तो पिला माने एही सब डॉक्यूमेंट गुड़िक आवश्यक पड़िबो जेतेबेले आपण माने एथिरे आवेदन करिवे। नेक्स्ट होची एप्लिकेशन मोड। एथिरे ऑनलाइन प्रोसेस रहउची। आपण माने निज मोबाइल माध्यम रे पोस्ट आवेदन करि परिबे। देखंतु जदि आमे स्टार्टिंग डेट कथा कहिबा तेबे एथिरे अप्लाई करिवार डेट भी स्टार्ट होई सारिछ ऑलरेडी। तो चलंतु फ्रेंड्स आउ डरी न करी आलोचना करिबा जे आपण माने किपरि एथिरे आवेदन करिवे। एथिरे आवेदन करिवार फुल प्रोसेस टी मु आपण केबे कहिबी। पिला माने एथिरे किपरि आवेदन करिवे। देखंतु आवेदन करिवा पई सिंपली आपण माने निज मोबाइल फोन रे थिबा एही गूगल किबा क्रोम ब्राउजर को सिंपली ओपन करिवे। ओपन करि सारिला परे सर्च ऑप्शन पर क्लिक करी सिंपली टाइप करिवे, लिखिबे ओडिशा जीओवीटी जॉब देन लिखिबे .in। देखि परथुबे पिला माने जेठे मो कोन टाइप करले सिंपली आपण माने
এইଭଳି ଲେଖିବେ। ଏହାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଭିଟି ଜବ୍ର ଏହି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଓପେନ୍ ହୋଇଥିବ। ସିମ୍ପଲି ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ এইଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥାଏ ସେ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 976 ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ବି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟି ପିନ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ 27/9/2025 ପୂର୍ବରୁ ମିନ୍ସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାର। ବାକି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ସବୁ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସିମ୍ପଲି PDF ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ 976 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି UR SC BC SC ST ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଭେକେନ୍ସିର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିନେବେ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ ତ 10+2 ପାସ୍ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା IT ସେକ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏହିସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯାହାକି 28 ଅଗଷ୍ଟ 28ରୁ ଏହାର ଡେଟ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। 27/9/2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲି 28 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବାକି ସାଲାରୀ ବିଷୟ ତ କହିସାରିଛି, 40,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା ରହିବ। ସେହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଏହାପରେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନି, 28 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, କେବଳ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ରହୁଛି ଫାଇନାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର 28 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏତ ଗଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ LIC ତରଫରୁ AO ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି 841ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ, ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ କ୍ଲର୍କ ଅମିନ୍ ପିଅନ୍ ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ମିନିମମ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯାହାକି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।